अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 3 फरवरी 2021 की डेट को आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं रोज़नामा जंग में छपने वाला, जिसके राइटर हैं सलीम साफ़ी साहब, और इसका टाइटल है कोरोना वैक्सीन की सियासत। सो लेट्स स्टार्ट। कोरोना दुनिया और इंसानियत की तबाही, लेकिन सुनामी सरकार के लिए गनीमत साबित हुआ। सुनामी सरकार में पहले से मईशत का सत्यानाश हो चुका था, लेकिन कोरोना को अब हुकूमत एक उज़्र के तौर पर पेश कर रही है। इसी तरह कोरोना की वजह से सिफारती ब्लंडर्स और नाकामियों से भी तवज्जो हटी रही। जिस वक्त कोरोना सुनामी सरकार के 2 चहेतों की वजह से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था, उसी वक्त तब्दीली लाने वाले और तब्दीली सरकार के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे, लेकिन कोरोना की वजह से उस वक्त शिकवे शिकायत पसे पुश डाल दिए गए। दूसरी तरफ सुनामी सरकार ने कोरोना की वबा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हकीकत यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ किसी SOP पर उसकी रूह के मुताबिक अमल हुआ और ना हकीकी मानों में लॉकडाउन किया गया। इब्तिदा में मजहबी तबकात ने पूरा ताउन किया और गुज़श्ता रमज़ान के दौरान मसाजिद को ताले लगाने पर आमादा हुए, लेकिन ख़ुद हुकूमत ने तिबी माहिरीन के मशवरे के बरक्स लॉकडाउन तोड़कर स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तिलाह ईजाद की। हालांकि ये भोंडे मजाक के सिवा कुछ नहीं था। फिर SOPs पर अमल दरामद के लिए टाइगर फोर्स का ड्रामा रचाया गया। शुरू में सुनामी सरकार ने खुद पर से तवज्जो हटाने के लिए कोरोना की आड़ में सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया को और फिर पाकिस्तानियों के कम मुतासिर होने का ढिंढोरा पीट कर नाकामी को उल्टा अपनी कामयाबी बावर करा दिया। हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे थे कि पाकिस्तान कोरोना केसेस और अमवात दोनों लिहाज से दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में रहा। यकीन ना आए तो दर्ज हक़ाइक़ मुलाहिज़ा कीजिए। कोरोना से सबसे ज़्यादा अमेरिका में 2 करोड़ 60 लाख अफराद मुतासिर हुए, इंडिया में 1 करोड़ 7 लाख, ब्राज़ील में 91 लाख, रूस में 38 लाख, बरतानिया में 38 लाख, फ्रांस में 32 लाख, स्पेन में 27 लाख, इटली में 25 लाख, तुर्की में 25 लाख, जर्मनी में 22 लाख, कोलंबिया में 20 लाख, अर्जेंटीना में 19 लाख, मैक्सिको में 18 लाख, पोलैंड में 15 लाख, जनूबी अफ्रीका में 14 लाख, यूक्रेन में 12 लाख, जबकि पाकिस्तान में 5.5 लाख कोरोना के शिकार हुए। हलाकतों के लिहाज से अमेरिका सर फहरिस्त है, वहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा, ब्राज़ील में 2 लाख, मैक्सिको में 1,55,000, इंडिया में 1,54,000, बरतानिया में 1,03,000, इटली में 87,000, फ्रांस में 74,000, रूस में 71,000, स्पेन में 87,000, ईरान में 57,000, जर्मनी में 55,000, जबकि पाकिस्तान में 12,000 लोग कोरोना से जान की बाजी हार गए। और ये जो फिगर है ये वाज़ेह है कि ये सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक है। यूँ इन आदाद शुमार की रूह से पॉजिटिव केसेस और हलाकतों में पाकिस्तान का दुनिया में नंबर 30वां है, जबकि दुनिया के 200 ममालिक में पाकिस्तान से सूरत हाल बेहतर है। खुद चीन, जहाँ से इस वायरस का आगाज़ हुआ था और जिसकी आबादी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा यानी अरबों में है, वहाँ पाकिस्तान से 12 गुना कम यानी मजमूई तौर पर 99,746 लोग मुतासिर हुए और सिर्फ 4,813 अफराद हलाक हुए, जबकि पाकिस्तान में चीन से 3 गुना ज़्यादा हलाकतें हुईं। अब हकीकत ये है और कोरोना से डील करने वाले दर्जनों डॉक्टर्स इस राय का बार बार इजहार कर चुके हैं कि अमलन पॉजिटिव केसेस भी सरकारी आदाद शुमार से कई गुना ज़्यादा हैं और हलाकतें भी। एक तो बड़े शहरों के अलावा देहात और छोटे शहरों में टेस्टिंग की सहूलत दस्तियाब नहीं, दूसरा गरीब लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है 8,000 रुपये का टेस्ट क्यों और कैसे करवाएं। तीसरा, कई लोग कोरोना को सिरे से हकीकत मानने को तैयार ही नहीं हैं। मैं ज़ाती तौर पर कई केसेस से वाकिफ़ हूँ कि बंदा असलन कोरोना से मर गया, लेकिन वो बज़ाहिर जिस बीमारी से मरा उसे उस खाते में डाला गया। मालाकंड डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले KP असम्बली के रुकन और साबिक़ वज़ीर सेहत इनायतुल्लाह ने मुझे बताया कि अमसाल गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2-4 गुना ज़्यादा जनाज़ों में शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह नदीम अफजल चंद ने बताया कि उनके हलके में अमसाल अमवात और जनाज़े पिछले साल के मुकाबले में 4-5 गुना ज़्यादा हैं। बहरहाल जैसा था कोरोना का 1 साल गुजर गया,
اب دنیا ویکسینیشن کے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ چین کے اندر ویکسینیشن دسمبر میں لگنا شروع ہوئی، جبکہ یہی چینی ویکسینیشن متحدہ عرب امارات ابھی تک لاکھوں شہریوں کو لگا چکا۔ ہمارے یہاں بے بسی کا یہ عالم ہے کہ آج تک حکومت پاکستان نے کورونا ویکسینیشن خریدنے کے لیے کوئی آرڈر ہی نہیں دیا۔ جب 5 لاکھ خوراکیں چین سے پہنچیں اور جس کا اسد عمر ایک طرف تو شاہ محمود قریشی دوسری طرف ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، چین کی حکومت نے تحفتاً یا بطور خیرات دی ہیں، لیکن قیمت ادا کر کے ہم نے چینی کمپنی کو مزید کوئی آرڈر نہیں دیا۔ دوسری خوشخبری آکسفورڈ کی ویکسین کے 1,70,00,000 ڈونرز کی سنائی گئی، لیکن یہ بھی خیرات ہے جو کوویکس کی طرف سے ملے گی، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں کہ وہ کب ملے گی، جبکہ ہماری حکومت ویکسین خریدنے کی بجائے ممبران پارلیمنٹ کو 50-50 سیاسی رشوت کے طور پہ دے رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چین کے خیراتی ویکسین کے بعد اگر کوویکس کی ویکسین بھی پہنچ جاتی ہے، یہ ٹوٹل 1,75,00,000 ڈوزز بن جاتی ہیں، اور چونکہ ایک بندے کو 2 مرتبہ لینی ہوگی، اس لیے عملاً یہ 87 لاکھ پاکستانیوں کے لیے کافی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی 21 کروڑ پاکستانیوں کا کیا ہوگا، کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ 70% آبادی کو ویکسین لگ جانے سے قبل کورونا پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ایک تجویز: موجودہ حکومت کبھی بھی اپنے وسائل سے تمام شہریوں کو ویکسین مہیا نہیں کر سکتی۔ یہ پاکستان کے لیے افسوس کا مقام ہوگا کہ ارد گرد کے ممالک ویکسینیشن کے ذریعے کورونا سے پاک ہو جائیں اور پاکستان میں لوگ اس سے لڑتے اور مرتے رہیں۔ اسی لیے گزارش ہے کہ پاکستان کے صاحب ثروت افراد آگے بڑھیں۔ جاوید آفریدی کی تجویز کے مطابق وہ ملک ریاض میاں منشا، عقیل کریم ڈیڈی اور اسی طرح کے ارب پتیوں کو ایک خصوصی ویکسینیشن فنڈ قائم کرنا چاہیے۔ اس فنڈ سے ویکسین خرید کر ہر پاکستانی تک اس کی رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اگر بل گیٹس پوری دنیا میں یہ نیک کام کر سکتا ہے تو پاکستانی مخیر حضرات اپنے ملک کے شہریوں کی زندگیاں بچانے اور کاروبار بحال کرنے کے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کالم میں تھوڑا سا تبصرہ کیا گیا ہے سلیم صافی صاحب کی طرف سے کورونا ویکسین پہ جو سیاست ہے اس پہ، تو جس طرح کی انفارمیشن دی گئی ہے، نو ڈاؤٹ کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا رہے تھے وہ تھوڑا سا کم تھے، جتنی یہاں بات ہو رہی تھی یا جتنے لوگ متاثر ہو رہے تھے، اور جس طرح حکومت نے فائدہ اٹھایا ہے اس کرونا کے دنوں کا کہ اپنی ناکامیوں کو چھپایا، یہ بھی آبویس سی بات ہے۔ تو آپ کی ٹریڈ پہلے ہی کم جا رہی تھی، تو کورونا کے دنوں میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو ہے کورونا کا سائیڈ ایفیکٹ۔ تو اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ویکسین آ رہی ہے۔ اگر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اگر اب بھی حکومت نہ جاگے اور ویکسینیشن کو سیریسلی نہ لے اور اس طرح خیرات یا پھر اس طرح کے تحفہ تحائف کے انتظار میں رہے تو ہم اپنے وہاں پہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو بہتر ہے کہ ہماری حکومت اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے، سمجھے ذمہ داریوں کو اور عوام کا سوچے، نہ کہ صرف اپنی سیاست اور دوسری سیاسی جماعتوں کو نیچے گرانے یا سیاسی جوڑ توڑ اور فنڈ دینے کے بارے میں۔